ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, पागल मुझे बनाया। হাতে করে একটু জল নিয়ে আসো তো। আরে মগটা নিয়ে আসবা তো। তো মগে জল আনবা না। আজকের পর থেকে আর কোনো ফকিররে খাইতেই দেব না। আরে বাবা এত রাগ হইলে চলে? কি হয়েছে আমারে বলো। কালকে এক ফকিররে খাইতে দিছিলাম, সে আজকে আমার একটা বই এনে দিছে। কিসের বই এনে দিছে? রান্না শেখার বই। How dare you! खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। How dare you! खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। সূর্যের দিকে তাকাও, একটু বেশি করে তাকাতে হবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওই ফটকা, শুন শুন শুন, তুই মাঠে কাজ করতে পারিস? মাঠে কাজ করতে পারি না মানে? আমি কাজের কুমির, যা বলবেন একদম সেটা সেট মারি দিব। তাহলে ধান কাটতে পারিস? না, ধান কাটতে পারি না। ওই হাত কেটে যাবে বলে ধান কাটতে পারি না। তাহলে পাট কাটতে পারিস? না, পাট কাটতে পারি না। ওই যে পা কেটে যাবে বলে পাট কাটতে পারি না। মাটি কাটতে পারিস? না না, মাটি কাটতে আমি পারি না। ওই হাতে ফুসকা পড়ে যাবে বলে মাটি কাটতে পারি না। তাহলে তুই কি পারিস? ওই যে কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।